वेलकम खबरदार कनाडा स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, आज फिर हम स्टैनले पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ आज मेहमान हैं शहंशाह मुअज़्ज़म और उनके मसाहिबीन। क्या हाल है जनाब आपका? मैंने आपसे पूछा है क्या हाल है आपका? भाई तुम पूछन डे ने डोरी तो नहीं हो गए? आप गुस्ताख। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है आप सबका? यार सानू वैगन वजी को सी दवाई लेना आए थे। तुम्हारा क्या हाल है? जी मैं ठीक हाँ जनाब। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मैंने लगे पुछ तुसी इनू ही रहे हो। तुसी हल्के जे टीरे तो नहीं? क्या हाल है नारकली? मैं बिल्कुल ठीक हाँ शहनशाह सलामत। ए शहनशाह, साडा ते एहो शहनशाह है। अच्छा तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? केड़ी जी? ये किस पार्क में हो? मैंने अभी 6 दफा नाम लिया। स्टैनले पार्क। वाह जी वाह। इस पार्क के बारे में हमें बताया जाए। शहंशाह मुअज़्ज़म, ये पार्क ना सिर्फ कनाडा बल्कि दुनिया के बड़े और मशहूर तरीन पार्क्स में से एक है और 2014 में इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन पार्क करार दिया गया। अच्छा जी, ये स्टैनले कौन सी? स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले छठा गवर्नर जनरल था ब्रिटिश कोलंबिया का। ये 1887 यानी 1887 में। इन्ना मैनू पता, मैं को पागल नहीं है। 1887 1887 मैनू पता। अच्छा शहंशाह मुअज़्ज़म, ये हो सकता है आप बेहूदगी ना करें? नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, बात संजीदा करनी है या सिर्फ ऐसे भांडपना करना? और बताया जाए इस पार्क के बारे में। पहली बात तो ये कि ये पार्क नहीं है, लॉर्ड्स दे ये पार्क है। मैं लॉर्ड स्टैनले की बात कर रहा था। वो 1887 से लेकर 92-93 तक गवर्नर जनरल रहे। अच्छा, उनके नाम पर इस पार्क को याद किया जाता है। बहुत बड़ा पार्क नहीं है वैसे। बहुत बड़ा पार्क है, हत्ता के ये न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी अब बड़ा समझा जाता है क्योंकि वो श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया। ये पार्क है कि पजामा है? अच्छा यार, तुम सिर्फ जुगती करते रहते हो। जी। कोई काम नहीं है तुम्हें और? नहीं शर्म आई है कभी? नहीं। तुम वाकई एक बेशर्म इंसान। जी और मेरे अब्बा ही भी ने। जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਸੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। मैं तुम्हारा गाइड हूँ कि तुम्हें इसके बारे में दसूं। जी। मैं अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ और मैं उन्हीं के लिए आया हुआ हूँ। ते सानू तो कोल खड़ा किधर डर होंदा? तुम अपनी मर्जी से खड़े हो, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। घूमो फिर। ਕਿੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। अच्छा लोकी सानू इत्थे सर्कस वाला समझदे पे ने। तुम हो ही सर्कस वाले और क्या हो? ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਕੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। बल्कि दो तीन बंदे ने दुआने भी पाए ने। फिक्के सी फिक्के। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇ 2-3 ਗੰਨੇ ਚੂਪੇ ਨੇ। अच्छा, ये तो बहुत नजदीक हाँ आप दोनों। हाँ जी, ये मेरी गल याद रखनी है। मैं यहाँ पकड़ के पानी में फेंक दूंगा। ते मैनू पोलियो होया, मैं इंज करके मैं नहीं छोड़ सकता। ਅੱਬਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਗੇ नहीं, क्यों? ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਨੇ। इसका मतलब है यहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे। सालाना 80 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 1.5 करोड़ तो साइकिल वेख ली मैं इत्थे। ਅੱਬਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। अच्छा, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਿੰਗਮ ਬਣ ਗਈ। तुमने यहाँ क्रूज शिप देखे? ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, देखे, डर लगा होगा। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ इसकी ਉਸकी। ਬਲਕਿ क्रूज ने $10 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤਰ ਜਾ। यार की वजह की है? तबीयत ठीक है? क्यों इन्ने हंसे आ रहे हैं? वो कह रहा है पैसे दे के क्रूज ने नीचे उतारा था। हाँ तो मेहनत नहीं कर रहे थे। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ क्रूज ਨੇ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ क्रूज ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? क्रूज नहीं, क्रूज शिप। क्रूज शिप। यहाँ से अलास्का जाते हैं, ये रास्ता है इसका। 7 दिन का टूर है अलास्का, इर्द गिर्द फिर के बड़ा फन करके ये 5000 बंदे वापस आते हैं एक शिप पे। ਅਲਾਸਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, जाने पे 3 दिन लगते हैं। ਆने में 5 दिन। नहीं, आने पे भी 3 दिन लगते हैं। बहुत अच्छे। ये फ्लोट करेगा, यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। यहाँ वो देखो टेक ऑफ कर रहा है, वो देखो। ਅੱਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 500-700 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। यार क्यों कूड़पना कर रहे हैं भाई? तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों हंस रहे हैं इन्ना? ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। बादशाह सलामत, आज खिज़ां यानी आटम का दूसरा दिन है। आप देखिए दरख्तों की रंगत चेंज हो रही है। सानू की दसन दा सी इत्थों दे माली है। ये काम भी करते हो? हाँ जी। आपको पता है शहंशाह मुअज़्ज़म कि ये बे के क्रॉस
ये दुनिया के महंगे तरीन घर हैं, खरबपति लोग यहाँ पे रहते हैं, वो कौन होंगे बिलियनियर्स? अरबपति खरबपति लोग। सुने थे तूफान भी आए सी। पिछले 100 साल में 3 बहुत बड़ी तबाहियां आ चुकी हैं, जिनकी वजह से वैनकूवर में तबाही हुई, लेकिन खास तौर पर स्टैनली पार्क ये बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था। और 2006 में एक ऐसा शदीद तूफान आया था जिसने दरख्त के दरख्त उखाड़ दिए, और बड़े कीमती दरख्त, बड़े कदीम दरख्त, कुछ ऐसे दरख्त जो हजारों साल पुराने थे, उखाड़ कर फेंक दिए। लेकिन एक बड़ा मुजाहिद सिफत आदमी था, जिम पैटरसन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने कहा कि मैं उतने ही पैसे इस पार्क की रिहेबिलिटेशन के लिए पेश करूंगा जितने इस कम्युनिटी ने चंदा इकट्ठा कर लिया। चुनांचे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए लोगों ने, उसने उतनी ही रकम वादे के ऐन मुताबिक किटी में डाली और फिर सरकार से मांगा। देखो क्या शानदार तरीका है इन कौमों का। हमारे यहाँ देखिए कैसी बुरी खसलत है कि स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो हम हाथ फैलाते हैं हुक्मरानों के आगे, और ये बुरी आदत डाली है इन जैसों ने, तुम जैसों ने। नहीं, इन जैसों ने नहीं, तुम सब के सब जितने भी शहनशाहान सलातीन यहाँ पे आए, तुमने अवाम को अपना मरोने मिन्नत किए रखा, हर वक्त उन्हें मजबूर किए रखा कि तुम्हारे आगे झुके रहें। लेकिन ये देखो, ये अपनी मदद आपका कितना शानदार और कितना लाजवाब तरीका है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए, फिर उसने उतने पैसे खुद डाले और उतने पैसे फिर हुकूमत से मांगे, और देखो क्या शानदार उन्होंने कैसा रिहेबिलिटेट किया। और अवाम ने इन दरख्तों को यहाँ से जाने नहीं दिया कि ये दरख्त इसी पार्क का सरमाया है, ये यहीं रहेंगे। अब वो टूटे हुए बेकार दरख्त हैं यहीं पे, क्योंकि बिलोंग ये हमारे यहाँ किसी भी वजीर जंगलात के घर का फर्नीचर बन चुके होते। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ, थोड़ा कुछ ये करते थे तो मैं अगे कह रहे थे जलील होया काफी दिन हो गए। साल में 2-2 सालगिरह मनाया करता था ये, सिर्फ लोगों से नजराने लेने के लिए, एक कमरी और एक शमसी। एडा ही मैं भुखा सी। तुम इससे ज्यादा भूखे थे। अबे जी। अच्छा, भूख पेट की नहीं होती, नीयत की होती है, आंख की होती है। तुम्हारी आंख भूखी थी। ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਸੂਨ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ कोई है। अच्छी ऐसी रिवायत तुमने नहीं डाली। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ, और नाल ओदा भी जादू नाथ सरकार दा। ਡਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ। डॉक्टर मुबारक अली बहुत शानदार मुर्रिख है। ये देखो, इन लोगों ने जगह जगह, जिस तरह शेरशाह सूरी ने हर बड़े कस्बे में कुएं खुदवाए हाँ जी। और पानी का इंतजाम किया। और याद है तुम्हें कि इन कुओं को क्या कहा जाता था? वहाँ का नाम दिया जाए। आपको गांव गांव, नगरी नगरी वहाँ मिलते हैं। वहाँ का मतलब है एक ऐसा कुआं जिसकी सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। इसी तरह कैनेडियंस ने देखो, यहाँ के शेरशाह सूरीज ने क्या कर रखा है, कदम कदम पर लोगों के लिए सहूलत मैसर कर रखी है, लोगों की यूटिलिटी की फिक्र की है। लेकिन तुमने क्या किया है? उधर ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਧ ਚ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪੈਣੀ ਨੇ। देखो, एक और रिवायत मैं तुम्हें बताऊं। ये जो बेंच नजर आ रहे हैं तुम्हें पता है ये सरकार ने नहीं लगाए, ये नहीं, यहाँ के शेरशाह सूरीज ने। और शेरशाह सूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, अल्लाह के नेक और अच्छे हुक्मरान भी मौजूद हैं। ये यहाँ के अवाम ने अपने अजीज और अकारिब जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी याद में उन्हें कमेमोरेट करने के लिए आप जाके पढ़ कर देखिए, आपको लुत्फ आ जाए कि पीछे ये मैं अपने फलां दोस्त की याद में ये बेंच रख रहा हूँ कि अमतुन्नास को इससे कुछ फायदा मिले। कुछ थका मांदा जो शख्स इस बेंच पर जब भी बैठेगा, उस लगाने वाले को और उसको जिसकी याद में लगाया गया, हमेशा सवाब मिलता रहेगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ 1000 ਬੈਂਚ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਚੁੱਪੇ। ਵੇ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਉਹ ਲਓ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। क्या? ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪਹਾੜ। और ये सल्फर है, सल्फर जहर होता है, यहाँ से चाइना जाता है, एक्सपोर्ट होता है। अच्छा जी, यहाँ का एक्वेरियम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक्वेरियम है, जिसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर किलर वेल को, किलर वेल हाँ जी। उसे रिहेबिलिटेट किया जा रहा है
اس کی نشو نما کی جا رہی ہے. یہ کلر ایلو بتایا جا رہا ہے ہاں جی. تاکہ سب نو مار دے. یار ایک تو تم لوگ نیگیٹو بہت ہو. پھر بلوگا ہے اچھی بات. بلوگا ویل وائٹ ویل جو ہے وہ کتنے وہ بھی یہی ہے. ساڈے موڈے تے جال دیکھ لے ہے پھر اور کیا بتاؤں تمہیں یار, کمال ہے. یار اے دسو نا چبوترا یا کی ہے؟ ایتھے کسی گورے نے کبوتر رکھے ہوئے. نہیں, اور یہ لائٹ ہاؤس ہے. لائٹ ہاؤس یہ 1914 میں قائم ہوا تھا. یہ دیکھیں ساحل پر لائٹ ہاؤس ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ ٹاور ہوتا ہے. اسے لائٹ ٹاور بھی کہتے ہیں, اردو میں اسے منار کہتے ہیں, عربی میں ایکچولی منار, جسے مینار کہتے ہیں نا, منار. منار ہوتا ہے وہ مقام اونچا جہاں پر آگ جلائی جا رہی. نار, نار سے پہلے میم آ گیا. اسی کوئی تھوڑے شاگرد نہیں ہے گے سن کوئی ہم دے دو گستاخ, ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے, بتایا جائے. واہ جی واہ. ابا جی آپ کا نالج بڑا موٹا ہے. اچھا جی, میں کہہ رہا تھا منار پرانے زمانے میں آگ جلائی جاتی تھی اونچی جگہ پر تاکہ شپس کو آنے جانے میں سہولت رہے. اسی ٹریڈیشن کے تحت ایک یہاں پر توپ کھڑی ہے جو ہر روز 9 بجے ایک فائر کرتی ہے. تو فون کی ٹائم ہو گیا تو فائر تو پہلے نکل لیے. ہونے والا ویسے اچھا جی, نکلو. ٹائم ہو رہا کوئی نہیں, سڑ کو اپنی توپ ہے. ہے. یہ گن 1894 میں انگلینڈ سے لائی گئی تھی اور اس کا فائر الیکٹرک فائر ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ تم لوگ جو بھاگے پھرتے ہو ہاں جی. ہر شہر کے ہوٹلوں کے تم نے پیسے دینے ہیں. جی تم کیا مطلب ہماری بدنامی کیا پہلے کم کر رکھی ہے؟ اچھا ایتھے جڑا ہوٹل ہے او دے بھی دینے ہیں, آہستہ بولنا ہے. ہاں, ہوٹل والا ہی. ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ جناب علی, جناب ਜਨਾਬ علی. ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ, ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ بھائی اس کے پیسے دو. دے دیتے, پیسے دے دیتے ہیں. ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਖਾਦੀ ਕਿਉਂ بدتمیزی مت کرو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ میں بات سنو, میں اتھے لے آئے نو علی دے. قدر حضرات ہم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. واہ سر, بہت مزہ آیا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی جناب. اسٹینلے پارک میں جو آپ نے اوے بادشاہ کا سکٹ پکچرائز کیا, اس میں جو جوتے پڑنے والا سیکوینس تھا, ہاں جی. اس میں ایوب مرزا کی کمی بہت محسوس ہوئی ہے. اب ایوب مرزا کی کمی میں نے آپ کو پچھلے شو میں بھی بتایا تھا, ہمیں قدم قدم پر محسوس ہوتی رہی ہے. اب ایوب مرزا کی جگہ ہم نے اس کا ایک بڑا بھائی ڈالا. جی سر. اور ببو وہ رول, وہ کام, وہ بات نہیں کر سکا جس طرح ایوب مرزا کرتا ہے. اور مقصد ویسے یہ تھا کہ بادشاہ کو جوتا مارنا. وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے ہم مروا لیتے, لیکن آف کورس اس کی کمی محسوس ہوتی رہی. اینڈ دیٹ واز اے کمپرومائز. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی آئی ول میک شیور کہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہ کرنا پڑے. اچھا تانوں ایوب مرزا صرف ایسے سینہ سے یاد رہندا ہے؟ نو 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 نو, ایوب مرزا کی جو بیسٹ پرفارمنس اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک تو اس کے دوڑے, اس کی گائکی, پھر جو ہمارا یہ اسمبلی کیفیٹیریا ہے اس کا ویٹر, سبحان اللہ. ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਾ ਡਫੀ ਖੁੱਲਾ ਆਈ ਡਫੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇ ਯਾਰ. ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆਈ ਆਏ ਢੋਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆਈ ਆਏ ਢੋਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ. اچھا مجھے اس پر بے ساختہ ناصر چنیوٹی یاد آنے لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں وہ کیا کیا کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں کی سزا ہے اور میں سمجھتا ہوں ناصر چنیوٹی ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا ہے. اچھا نیکسٹ ٹور کب ہے ہفتہ اچھا انہیں ایسے گل تو کٹ ہو جائے. ویلکم بیک. وہ دنوں حضرات ہمارے ساتھ اور یہاں پر وینکوور میں پاکستان کے کونسل جنرل طارق خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک اہم, ایک چبھتی ہوئی بات وہ یہ ہے کہ ایک شکایت جو ہم تک
بڑے تواتر سے پہنچ رہی ہے وہ یہ کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر جو پبلک کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ بڑی ثقیل انگریزی میں گفتگو کرتی ہے, انگریزی میں بولنا, یہ کرنا کرانا, تو یہ عام طور پہ پاکستانیوں کے لیے یا ان پاکستانیوں کے لیے جو نسبتاً انگریزی فہم نہیں ہے بہت بڑا پرابلم ہے. کیا ہی اچھا ہو خان صاحب اگر آپ اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاب لیس کر دیں, اسے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دیں, اس کی جگہ کوئی ایسا آپریٹر جو اردو روانی سے بول سکتا ہو. جی تو کنسرن بالکل صحیح ہے اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ ہم نے غور کیا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے جو لوگ ہیں جن لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہے, جو خاتون جو انگریزی بولتی ہے اور جیسے آپ کہیں بڑی ثقیل قسم کی انگریزی بولتی ہے, تو پیچھے بیک پہ جو ہے نا وہ 2-3 ایسے لوگ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, جن کو پرابلم ہو تو وہ ہمیں کسی وقت بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن اب وہ کیا کریں کہ پہلے تو وہ اس کو بھگتے جو انگریزی بول رہی ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں جی مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں ہمارے پاس ایک میکینزم ہے جو ہے نا وہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میرے جو ٹیلی فون نمبر ہے جو میرا ذاتی ٹیلی فون ہے, میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سب لوگوں کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو مجھے رات کے 12 بجے بھی ٹیلی فون کرتے ہیں, 2 بجے بھی ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کل رات کو میں نے 10 بجے آنا ہے, جی مجھے ویزا لگوا کے دے, اور ہم نے لوگوں کو لگا کے دیے. ایک صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, پیچھے مائک دے دیجیے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہر کسی کے پاس خان صاحب کا نمبر نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس نمبر ہوگا, کچھ ایسوسیشنز ہوں گی جن کے پاس نمبر ہوگا, لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ بات نہیں مانتا. چلیے, نمبر 1 یہ بھی ایک خان صاحب یہ بھی ایک ایشو ہو گیا کہ آپ کا نمبر ہر ایک انت فوراً دے دینا. نمبر ضرور آپ کو مل جائے گا جناب. جی سر. افسر صاحب بات یہ ہے کہ آپ میرا خیال کانسرٹ ابھی گئے نہیں, اگر آپ جائیں تو وہ دیکھیں بہت ہی چھوٹی جگہ ہے. ایک کانسلیٹ کے لیے وہ جگہ بہت ہی چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, طارق خان صاحب وہ کیا کریں گے کہ اگر وہ جگہ اتنی چھوٹی ہے, کیونکہ ہماری ہمیشہ کانسرٹ میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں تو اس لیے اکاموڈیٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ان کو جگہ بڑی لے کے. اچھا جناب, ہم یہ بھی گزارش کریں گے ارباب بست و کشاد سے, پرائم منسٹر صاحب سے, اور اگر کوئی بات سنی جاتی ہے سرتاج عزیز صاحب کی تو ان کی خدمت میں بھی گزارش کریں گے کہ وینکوور میں پاکستان کا کونسل خانہ جو ہے اسے ایک بڑی بہتر اور کشادہ عمارت میں کنورٹ کریں, شفٹ کریں. جی سر. سیاسی کوئسچن کا نہیں سر, نہیں مطلب آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ جو بات آپ نے کی ہوئی ہے اس سے متعلق. جی وہ میں سیاسی اتنی باتیں کر سکتا ہوں, اتنی باتیں طارق خان صاحب کو پتا ہے کہ میری تو باقاعدہ زبان بندی یہاں پہ کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بہت سو کو ناگوار گزریں گی وہ ساری باتیں, تو بہتر ہے کہ وہ باتیں نہ کروائیں مجھ سے. اس کے لیے اپنا ملک ہے نا, جا کر وہی سلسلہ وہی اپنا انداز اپنا لوں گا, وہی بڑا ثقیل اور بڑی کڑوی باتیں کسیلی باتیں کروں گا. اس لیے کہ یہاں دیار غیر میں آ کر, کیونکہ میں نے سیاست میں جو بات بھی کروں گا وہ اس قدر گمبھیر ہوگی, اس قدر پیسمسٹک ہوگی کہ برا لگے گا, بلکہ سٹنکی بات ہوگی, کیونکہ میں کسی سے خوش نہیں, اپنے ملک کے کسی ایک سیاستدان سے, کسی ایک پولیٹیکل ایکٹر, ایک سٹیک ہولڈر سے بھی خوش نہیں. ہو سکتا ہے میرے کو دماغ کو میرا خبط کو میرا خلل ہو, لیکن میں خوش نہیں ہوں. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم یہ باتیں یہاں بیٹھ کے کریں؟ اس کے لیے میرا شو, میرا کال موجود ہے. ادھر مائک بھیجیے. ایک سوال ہے آپ کے پروگرام سے متعلق. سر آپ نے حسب حال شروع کیا, اس کے بعد آپ نے خبرناک شروع کیا اور پھر خبردار. تو حسب حال سے آپ نے عزیزی ایک کریکٹر تعارف کرایا, پھر آپ نے خبرناک میں بہت سارے جو ایک بندہ جو بہت ساروں کی پیروڈی کرتا ہے, پھر خبردار میں آپ آگے. آپ کا یہ چینج کرنے کا آپ کا کچھ ذاتی مسائل ہوئے عزیزی کریکٹر کے ساتھ یا امان اللہ کے ساتھ؟ اس طرح کی رومرز بڑی دیر چلتی رہی. میرا کوئی ذاتی اختلاف عزیزی کے ساتھ نہیں تھا. یہ میں اب یہ خود ستائی نہیں کر رہا, لیکن میں اس جیسے شو میں رائٹر بھی ہوں, پروڈیوسر ہوں, ڈائریکٹر ہوں, اینکر ہوں. My role is that of a big brother. How can I fight with my sibling? How can I fight with my younger brother? My differences are of a different nature. They are not personal.
For instance, in Aziz's case, I wanted to do the show in front of the audience. And he was scared. He said, no, I will not, because you cannot create comedy in front of the audience and this kind of audience. Whereas my experience, 23 years of filmmaking, 23 years of documentary films, drama making, I was so sure that I can do it. I suggested a very simple thing, which was very easy to understand, that Sohail Saab, we will not do the whole show in front of the audience. We will do some segments the way we did it right now. See how we involved the audience? Audience was fully involved. The rest of the comedy will be done in camera, not in front of the camera only, in camera, in a very controlled atmosphere, where there will be no interruption, nobody will be looking at us. انہوں نے کہا جی بڑا مشکل ہے, ہو نہیں سکتا. سوال ہی میرا تجربہ تو تو زیادہ ہے, تسی 23 سال کیتا ہے, میں 33 سال کیتا ہے. I said, okay then, مجھے کر لینے دو تجربہ. Then I thought کہ میں وہاں نہیں کر سکتا. I switched over because of this. This is not personal. I still respect him, I still like him. He still is a remarkable comedian. A remarkable comedian. امان اللہ کے بارے میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا سٹینڈ اپ آرٹسٹ ساؤتھ ایشیا میں ابھی پیدا نہیں ہوتا. پورے ساؤتھ ایشیا, ناٹ اونلی پاکستان. میرا اس کے ساتھ پیار کا, محبت کا تعلق ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو تھیٹر میں روز اس سے ملتے ہیں, وہ پہلا سوال میرے بارے میں کرتا ہے, پہلا سوال. اور اتنی محبت, اتنی شرارت, وہ اس نے ترقی کی تھی اس وقت. آپ کو نہیں پتا کہ وہ, اور ان کا یہ رائٹ ہے ترقی کرنا. اگر یہ 2-2, 3-3 لاکھ روپے میں اپنی جان گنوایا کرتے تھے, آج 20-20 لاکھ لے رہے ہیں نا, تو یہ شان شان ہے. کل کو اگر 50 لاکھ دے کر اٹھا کے آڑو گرنیٹ کو لے جاتا ہے, یہ اس کی ہمت ہے ویسے اسے اٹھا لے, لیکن بہرحال اگر وہ لے جاتا ہے. اچھا سیریس گل چ بھی کامیڈی کرنی ضروری ہوندی؟ نہیں میں ساتھ دیکھا, حالانکہ 50 لاکھ دا آڑو ہوندا نہیں. ویلکم بیک. خود حضرات, آج کا گانا ہم نے مہدی حسن خان کی کلیکشن سے لیا ہے. نہایت خوبصورت کمپوزیشن ہے وزیر افضل کی. پیش کرنے جا رہے ہیں آغا ماجد. لباں تے نہ آوے پاویں جند مک جاوے, دکھ لباں تے نہ آوے پاویں جند مک جاوے, اچا نہ ہووے پیار دا, دکھ لباں تے نہ آوے پاویں جند مک جاوے, اچا نہ ہووے پیار دا, دکھ لباں تے نہ آوے پاویں جند مک جاوے. ہنجواں رو متاں ویکھ لین لوک, دلا ہنجواں روک متاں ویکھ لین لوک, ویکھیں پیار نہ ہارے خاصے منگ لے ہدارے, ویکھیں پیار نہ ہارے خاصے منگ لے ہدارے, اچا نہ ہووے پیار دا, دکھ لباں تے نہ آوے پاویں جند مک جاوے.
सुपर आगा साहब, सुपर। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और देखते हैं आज का क्लिप जी। चल चलिए दुनिया दे उसे नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। अल्लाह तो डरो, अल्लाह तो डरो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ। जी खासा चल चलिए दुनिया दे उस नकरे चल आप पहले हो आइए न बंदे आओ ना होवे। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। किसने तुम्हें कहा है कि ये आलम बाला का कोई तस्करा है, किसी और जहान का तस्करा? नहीं तो दुनिया दी उस जिथे बंदा ना बंदे दी जात केड़ा इलाका है? आइलैंड भी केड़ा इलाका है? आइलैंड नहीं हो सकता कोई? आइलैंड च बंदा कोई नहीं रहता। हो सकता है। एक फिल्म थी कास्ट अवे, उसपे देखो तो वो टॉम हैंक्स पूरे जजीरे पर अकेला एक आदमी होता है। देखी मैं, बहुत अच्छी फिल्म थी। बस फिर ओदा पहला गाना ही बहुत अच्छा है ना। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। इन्हां नूं भला गाने दा किवें पता? ये टांगा इन्हां दा सी। आपने आपकी आवाज जो है ना वो ब्रॉडकास्टर की ज्यादा है, सिंगर की नहीं। एक ब्रॉडकास्टर जैसे प्रोग्राम कर रहा है साथ साथ अनाउंसमेंट कर रहा है और सब, ये बड़ा मजेदार टिम्बर है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘੜੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਗਾਵੇ ਨਾ। जी ना। चले चलिए दुनिया दे इस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मजाक अपनी जगह, लेकिन सो फार यू आर द बेस्ट जी। चली चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਸੌਫਟਨੈਸ थी सर। चली चलिए दुनिया दी उस नुकरे। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। अच्छा जनाब, आप और आप दोनों बहुत बेहतर थे, सुर के हवाले से, लय के हवाले से। आप में से किसी एक को फिल्म का पता है कौन सी? आप भी नहीं जानते और यकीनन आप भी नहीं जानते होंगे। ये फिल्म है दुनिया पैसे दी, और मास्टर अब्दुल्ला भी आपने नहीं सुना होगा। अच्छा जी, दोनों एक जैसे, शलवार आप ले ले, कमीज आप। अच्छा जनाब, हम ऑडियंस से पूछते हैं क्योंकि बहुत करीब करीब हैं। आप खड़े हो जाइए सबसे पहले। क्यों जनाब? जी जनाब, अब आप जहमत कीजिए। अब तालियां भी एक जितनी, मेरा ख्याल है मेरा फार्मूला ही ठीक है। अच्छा जी, आप दोनों को देते। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। हर दिन होए साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होए। चलते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ।
सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू जी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू मुझे कुछ पालो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू मुखड़े कुछ पालो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू यूं ना अकेले फिरा करो अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ डरा करो ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ माइक इधर दीजिए तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू एक बारी और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ अच्छा जी एक सेकंड इनकी सुनिए तेरी प्यारी प्यारी सूरत को इनका माइक भी बंद करें इनका पानी और बिजली भी बंद करें और मेरा बस चले ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਲਵਾ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू वाओ अच्छा जी अगला भी सुना दे अगली लाइन भी को छुपा लो आंचल से कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू शाबाश बहुत ना अकेले फिरा करो सबकी नजर से डरा करो नर्वस होने का जवाब ही नहीं यू आर सो फार द बेस्ट सिंगर थैंक यू वेरी मच अच्छा अब कानूनी शक्ल में बता दूं आप मुझे ये बताइए कि जब चैलेंज हो रहा था तो उस वक्त आपने तो हाथ खड़ा नहीं ना किया था आपने गाना पहचाना नहीं था आपने बूझ लिया था अच्छा मैं कानूनी शक्ल बार बार जो कानूनी बात कर रहा हूं कि अगर पीछे वालों में से किसी ने बहुत अच्छा भी गाया होता तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपने उस वक्त फौरी तौर पे चैलेंज नहीं किया आपने नहीं बताया था कि मैं बूझ चुका हूं बाद में सुनने का लेकिन चूंकि गवाही मौजूद है और आपका कहना भी गवाही है हम उसने जन पे यकीन रखते हैं अगर आपने कह दिया ना तो मैं आपकी बात पे यकीन करने का बाउंड हूं मैंने यकीन कर लिया कि आपको आपने चैलेंज अदरवाइज सर सो फार यू वर द बेस्ट बट ही हैज बीटन यू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू